सलाम दोस्तों। सूबा सिंध के सियासी उफक पर सिंधी मुहाजिर तकसीम अपनी इंतहा को पहुंच गई है। दोनों तरफ के खैमों से तूफान बदतमीजी का ये आलम है कि अब ऐसा लगता है कि सिंध में बसने वाले ये दो भाई कभी आपस में मिलजुल कर ना बैठ पाए। रंजिशें, अदावतें हद से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि सूबा सिंध में सिंधी मुहाजिर तकसीम तो पार्टीशन के वक्त से ही मौजूद थी, लेकिन ये तकसीम बालाई सतह पर यानी सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी में सियासी और इंतजामी तकसीम थी। आम सिंधी और महाजिर बहुत जल्दी घुल मिल गए थे, मईशत में और समाजी तौर पर। वक्ती तौर पर अगर कोई सिंधी मुहाजिर तकसीम का मसला पेश भी आता तो उसे बालाई सतह पर ही हल कर लिया जाता था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चंद महीनों से इस तूफान बदतमीजी, इस रंजिश और अदावत में इस हद तक गहराई आ चुकी है या ये इंतहा पर पहुंच चुकी है कि अब ऐसा लगता है कि ये दोनों भाई भाई नहीं बल्कि दो जानी दुश्मन हैं। मामला कुछ यूं है कि गुल प्लाजा सान्हे के बाद कराची के लोगों ने सोशल मीडिया पर सूबा सिंध के हुक्मरान जमात यानी पीपल्स पार्टी पर खुलकर तनकीद करना शुरू की। उनके एहतसाब की बातें होने लगी। अब होना तो ये चाहिए था, जब हुक्मरान जमात के एहतसाब की बातें हो रही थी तो सिंधी भाई भी महाजिरों की आवाज से आवाज मिलाते, लेकिन उस वक्त चंद मौका परस्त अनासिर या फिर ये कह लें कि पाकिस्तान की अलहदगी पसंद तंजीमें एक्टिव हो गईं और उन्होंने सिंधी मुहाजिर तकसीम और डिवाइड का फायदा उठाया और सिंधी भाइयों के दिलों में मुहाजिरों के खिलाफ इस कदर नफरत डाल दी और हर जगह सोशल मीडिया पर मुहाजिरों के खिलाफ एक नफरत अंगेज मुहिम शुरू हो गई। महाजिरों को बार बार नाशुक्रा कहा गया, भूखे नंगे पनाहगजीन कहा गया, उनकी हिजरत, उनकी मुहाजरत का मजाक उड़ाया गया। गुल प्लाजा सान्हे के बाद जब इस किस्म का माहौल बन चुका था, नफरत अपनी इंतहा पर पहुंच गई थी, उस वक्त के गवर्नर कामरान तसोरी ने एक ग्रेट डायलॉग रखा कराची के हक में, कराची के मुफादात के हक में। और उस ग्रेट डायलॉग में जहां बहुत सी बातें डिस्कस हुई, वहां एक बात और एक मुतालबा खुलकर सामने आया, कराची को अलग सूबा बनाओ। अब उस प्लेटफॉर्म पर या उस ग्रेट डायलॉग में कराची को अलग सूबा या नया इंतजामी यूनिट बनाने की बात हुई, लेकिन इस बात को अलहदगी पसंदों की तरफ से कुछ इस तरह से पेश किया गया कि ये सूबा सिंध को तकसीम करने की साजिश है। हालांकि सियासी समझबूझ और तहम्मुल के साथ ये बात समझी जाए तो ये बात समझनी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि बड़े सूबों को इंतजामी तौर पर मजीद तकसीम करने की बात या नया सूबा बनाने की बात, सूबा सिंध को तकसीम करने की बात हरगिज नहीं है। यानी एक तरफ इंतजामी तौर पर सूबा बनाने की बात और सिंध को तकसीम करने की बात, ये दोनों बातें नजरियाती तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, सियासी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन अलहदगी पसंदों की जानिब से इस बात को सिंध के लोगों को कुछ इस तरह बनाकर पेश किया गया कि महाजिर तो नाशुक्रे हैं और वो आपकी ही जमीन को आपकी मर्जी के बरखिलाफ तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, ये डायलॉग, ये बातें जब सियासी उफक से निकलकर समाजी उफक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई तो दोनों तरफ से तूफान बदतमीजी मचाने वाले कुछ थर्ड क्लास लोग एक्टिव हो गए। एक तरफ महाजिर तबका था जो हुक्मरानों की नाअहली से परेशान था, कराची के मसाइल से परेशान था। उसने जब अपने खिलाफ ये बातें सुनी, मुहाजरत का मजाक उड़ाया जाना देखा और सुना, तो उन लोगों ने सूबा सिंध की सकाफत और सिंधियों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मुझे इस बात का एतराफ़ करने में कोई शर्मिंदगी नहीं कि ऐसा हुआ था और महाजिर साइड के भी थर्ड क्लास लोगों ने ऐसी वीडियोस बनाई जिसमें न सिर्फ सूबा सिंध के लोगों का, उनकी सकाफत का मजाक उड़ाया गया, बल्कि सिंधियों को बराह रास्त टारगेट किया गया। हालांकि मसला तो ना सिंधी थे और ना सिंधी सकाफत थी, मसला तो हम पे मुसल्लत वो नाअहल हुक्मरान थे जिनके एहतसाब की बात कहीं दरमियान में ही रह गई। और इसी तूफान बदतमीजी के माहौल में यानी सिंधी खैमों से भी मुहाजिरों के खिलाफ एक भरपूर और मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। हमें यहाँ पर इस बात का भी एहसास होना चाहिए, ये ख्याल होना चाहिए कि सूबा सिंध में मुहाजिर अददी तौर पर अक़लियत में है और सिंधी अददी तौर पर अक्सरियत में है। अक़लियत और अक्सरियत का ये गैर मुतवाज़न तनासुब कहीं ना कहीं मुहाजिरों को एक शेल में ले गया और मुहाजिरों को ये लगने लगा कि जब तक लिसानी बुनियाद पर एक और नया सूबा मुहाजिरों के लिए नहीं बनेगा, मुहाजिरों के मसाइल कभी हल नहीं होंगे।
اس کے بعد کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مسئلے کے حل کی جانب آؤں، میں آپ کو ہسٹری میں لے جانا چاہتی ہوں، کیونکہ علیحدگی پسندوں نے ہسٹری جو ہے اس قدر گڈمٹ کر دی ہے، یا ہسٹری کو کچھ اس قدر توڑ مڑوڑ کر پیش کیا ہے کہ عام سندھی کو بھی اب یہ لگنے لگا ہے کہ پارٹیشن سے پہلے سندھ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہاں سے آ کر پارٹیشن اور پاکستان ہم پر امپوز کر دیا گیا، اور آج جو سارے مسائل ہیں ان کی جڑ پاکستان، مسلم لیگ اور مہاجرین ہے۔ آئیے چلتے ہیں تقسیم سے چند سال قبل کے صوبہ سندھ میں۔ دوستو، صوبہ سندھ میں عددی طور پر سندھی مسلمان اکثریت میں تھے، لیکن کیونکہ یہ معاملہ کل ہند معاملہ تھا تو پورے ہندوستان میں کیونکہ ہندو عددی طور پر اکثریت میں تھے تو سندھ کے مسلمان اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی سیاسی طور پر کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتے تھے۔ یہی صورت صوبہ بنگال کی بھی تھی، وہاں بھی مسلمان عددی طور پر اکثریت میں تھے، لیکن کل ہند معاملے میں کیونکہ مسلمان اقلیت میں تھے، اس لیے بنگال کے اور سندھ کے مسلمان وہ سیاسی فوائد حاصل نہیں کر پا رہے تھے جو کہ ان کا حق تھا۔ صوبہ سندھ میں ایوب کھوڑو کی حکومت تھی، اس سے پہلے اللہ بخش سومرو کی حکومت تھی۔ اللہ بخش سومرو کی حکومت کو کانگریس ڈومینیٹڈ حکومت سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت کے سندھی مسلمان اس حکومت کو کچھ خاص پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے آل انڈیا مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ ایوب کھوڑو کو پوری عددی حمایت دے کر سندھی مسلمانوں نے سندھ کا وزیر اعلیٰ بنایا۔ سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ جناب ایوب کھوڑو اور قائد اعظم محمد علی جناح کی خطوط و کتابت دیکھیں تو اس خطوط و کتابت سے بھی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایوب کھوڑو کو بار بار یہ نصیحت کرتے تھے کہ سندھ کی صورتحال کو کل ہند صورتحال سے الگ کر کے دیکھنے میں نہ صرف سندھ کے مسلمانوں کا نقصان ہے بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا نقصان ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سندھ کے دور اندیش مسلمانوں نے کل ہند صورتحال کو سمجھتے ہوئے ہندوستان کے ایسے علاقے جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، ان ساری صورتحال کو سمجھتے ہوئے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ اب آتے ہیں تقسیم سے پہلے کے کراچی کی تاریخ میں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق تقسیم سے پہلے کا کراچی اس کی آبادی کا 64 سے 65% حصہ ہندو اشرافیہ پر مشتمل تھا، جس میں زیادہ تر بیوروکریٹس تھے، جس میں زیادہ تر تاجر تھے، یعنی مسلمانوں کی ان تمام سیکٹرز میں بیوروکریسی ہو یا تجارت ہو کوئی خاص نمائندگی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ عددی طور پر انتہائی اقلیت میں ہونے کے باوجود کراچی کے پارسی کمیونٹی، کراچی کی سکھ کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی بھی بہت مضبوط تھی۔ کراچی کے اندر سندھی مسلمانوں کا ایز سچ کوئی خاص رول نہیں تھا۔ یہی وہ بات ہے، یہی وہ پوائنٹ ہے جو آج کے علیحدگی پسند مدھم کر دینا چاہتے ہیں آج کے صوبہ سندھ کے سندھی عوام سے، اور بار بار ان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ تقسیم سے پہلے کے سندھ میں تو راوی ہندو اور مسلمان سندھیوں کے درمیان چین ہی چین لکھ رہا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا ان دونوں کمیونٹیز کے دوران۔ یہی وجہ ہے کہ آپ غور کریں کہ سوشل سرفیس پر مہاجروں کے خلاف بہت زیادہ نفرت بڑھی ہے۔ اس بات کا کھلے دل سے اعتراف کرتی ہوں کہ گل پلازہ سانحے کے بعد گورنر ہاؤس میں کراچی کے مستقبل کے حوالے سے جو ڈائیلاگز ہوئے، جو کانفرنس ہوئی، اس میں کیا غلط تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، یا کیا چیزیں تھیں جو ضرور ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں، کامران ٹیسوری صاحب صوبہ سندھ کے سابق گورنر، وہ وفاق کے نمائندے تھے، اور یہ اچھی بات تھی کہ بطور وفاق کا نمائندہ انہوں نے صوبہ سندھ کی عددی اقلیت یا مہاجروں کی طرف سے یا مہاجروں کی خواہش یا سیاسی امنگوں کے حوالے سے ایک سیمینار کرایا، ایک ڈائیلاگ کروایا اور مہاجروں کی دل کی بات سنی۔ اس بات میں سیاسی طور پر کوئی برائی نہیں۔ اب کمی یا بدنیتی کہاں نظر آئی؟ کمی اور بدنیتی یہ تھی کہ اس پورے ڈائیلاگ، اس پوری کانفرنس میں شہری سندھ کے سندھیوں کو کوئی نمائندگی نہیں دی گئی۔ شہری سندھ کے سندھیوں کو اپنے سیاسی تحفظات کا اظہار کرنے کا موقع تک نہیں دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی ڈائیلاگ یا کانفرنس منعقد کی جاتی ہے تو اس میں دو طرف کے یا طرفین کے نظریات کو پیش کیا جاتا ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے سیاسی نظریات، اپنے اپنے مسائل اور مسائل کے حل کے بارے میں باتیں کریں۔ اگر مہاجروں کی طرف سے ایک تجویز آ رہی ہے کہ سندھ کو انتظامی یونٹ میں تبدیل کر دیا جائے تو ہمیں سندھی نمائندوں کی بھی ضرورت تھی جو اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر سکیں، چاہے وہ تقسیم کے حق میں ہو یا چاہے وہ تقسیم کے خلاف ہو۔ یہ کام نہیں کیا گیا، یہاں سے نیتوں کی بدنیتی صاف نظر آنے لگی، اور اسی پوائنٹ نے اس طوفان بدتمیزی کو جنم دیا۔ اب دوسری بات میں سندھی بھائیوں سے کہنا چاہتی ہوں
कि अब पाकिस्तान बनने के 70-80 सालों बाद सिंधी भाइयों को ये बात खुली दिल से तस्लीम कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान इस खित्ते की एक हकीकत है और मुहाजिर सूबा सिंध के बराबर के शहरी हैं, उतने ही बराबर जितने के आप हैं। आपका उनको बार बार पनाह गुज़ीन कहना, आपका उनको बार बार ये कहना कि वापस हिंदुस्तान चले जाओ, आपका बार बार उनको भगोड़े कहना या ये कहना कि आप तो खाली हाथ आए थे, लुट पुट कर आए थे, हमने आपको पनाह दी, ये बातें आपको ज़ेब नहीं देती, क्योंकि आपके आबाओ अजदाद ने ही पाकिस्तान के हक में वोट दिया, वो उस पाकिस्तान की, वो उस नज़रिए की इज्जत करते थे। दूसरी तरफ सूबा सिंध के शहरी इलाके के महाजिरों को भी इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि सिंधी सूबा सिंध में ना सिर्फ अददी तौर पर अक्सरियत में है, बल्कि सिंधी इस ज़मीन पर नेटिव्स भी हैं और इस ज़मीन के असल लोग भी हैं। तो जिस तरह सिंधियों को, महाजिरों को पाकिस्तान का बराबर का शहरी समझना चाहिए और इस बात का एहसास करना चाहिए कि पाकिस्तान या सूबा सिंध की सियासत या सूबा सिंध के दारुल खिलाफा कराची की सियासत में महाजिर शहरों की सियासी उमंगों का उसी तरह ख्याल रखा जाना चाहिए जिस तरह से सिंधी शहरियों की सियासी उमंगों का ख्याल रखा जाता है। तो ये बातें अगर दोनों तरफ से समझी जाए, इज्जत और एहतराम दोनों तरफ से दिया जाए, या फिर कम से कम इस समझ के साथ ही हम इस मुकालमत, इस गुफ्तगू का आगाज़ करें, तो ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं कि इन दोनों कौमों के दरमियान पाई जाने वाली इस गलत फहमी कह लें या अदावत कह लें या रंजिश को हम ख़त्म ना कर सकें, हम दूर ना कर सकें। अब रह जाते हैं दोनों तरफ के वो थर्ड क्लास छपरी कंटेंट क्रिएटर जिन्होंने सिर्फ अपने कंटेंट की खातिर नफरत अंगेज बातें कहीं, एक तरफ से महाजिरों का मजाक उड़ाया गया, दूसरी तरफ से सिंधियों का मजाक उड़ाया गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी सिंध जो सच प्लेटफॉर्म से कि इनको सरासर हमें नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि हमारे दुश्मन दोनों तरफ के ये छपरी कंटेंट क्रिएटर्स नहीं हैं। हमारे असल दुश्मन, सिंधी मुहाजिर का असल दुश्मन जो है वो अलहदगी पसंद है, जो ना सिर्फ महाजिरों का दुश्मन है बल्कि वो उन सिंधियों का भी दुश्मन है जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं। उनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया था और वो उस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको सिंध जो सच की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे शेयर ज़रूर किया कीजिए, इसे लाइक कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, हमारी वीडियोस को दोस्तों तक, फ्रेंड एंड फैमिली तक पहुंचाइए, ताकि हम सिंध के मंजरनामे पर इस सियासी और मिस्बत माहौल को परवान चढ़ा सकें और अपने वतन, अपने सूबे सिंध को कुछ मिस्बत दे सकें। शुक्रिया।